Okay, Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay, now question answer first. No? If you have a question, you can ask. No? Sesi tanya jawab ya. Ya ada pertanyaan boleh tanya. Mendami Sayadaw, Bante. Bante, saya ingin bertanya mengenai Sekya. Di Sekya sepertinya tidak ada menjelaskan tentang alas duduk. Dan kita di yang Pak Au ini pakai alas duduk, sedangkan yang lain tidak pakai. Apakah dasarnya memakai itu? Terus dalam kondisi bagaimana kita harus memakai alas duduk? Atau ada tempat yang boleh pakai, boleh enggak? Atau ada tempat yang tidak boleh pakai sama sekali? The question is about the sitting clothes. In Sekya, there is no rule about sitting clothes. So what is the base because of they wear the sitting clothes? Is there any place they should not wear it, or they have to wear everywhere? So, Buddha time, Bhikkhu use sitting clothes as a leather as a sitting cloth like that. We are now sitting right leather. This leather is everywhere you can use leather as sitting cloth. So nowadays leather is very rare, cannot get easily. So now the clock also possible sitting clock. So sitting clock also we have the dimension is not limited, but we have to do the daytana. So 2 feet, 1 feet, more than 2 feet, 1 feet have to do the determination as a Parikara Chola. Jadi di zaman Buddha itu para bhikkhu menggunakan alas duduknya itu dari kulit, bukan seperti kain yang sekarang ini. Karena zaman dulu itu kulit lebih banyak. Kalau zaman sekarang kan kulit lebih langka ya. Jadi kalau pakai kain pun boleh. Tapi kain ini pun tidak ada batas ukurannya. Tapi kalau lebih dari 1 jengkal dan setengah tangan ini, itu harus di aditana, baru boleh dipakai. So Sally also can use the sitting clock. No? Sally also. Jadi saya pun boleh pakai sitting cloth. Yeah. So purpose is using the purpose or the sitting cloth is we have the rule, right? Jivula. Sometimes without sitting cloth, so sometimes the dirty sitting time, sometimes have to sit on the floor, right? At that time, without sitting cloth, we sit. At that time, some dust are touching to our room. Jadi tujuannya menggunakan sitting cloth itu adalah untuk supaya jubah yang ini tidak kotor ya. Kadang kalau lantai kotor itu, kalau langsung duduk tanpa alas duduk, itu jubah ini bisa kotor, dan apalagi bhikkhu ini juga jarang seminggu sekali atau bisa minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru cuci jubah. Jadi itu untuk melindungi jubah nggak cepat kotor ya. Another purpose is according to the Vinaya rule, Sangika bathing. So we should not touch with our body. Because our body is the palm, is some the places we have the body hair. So body hair is sometimes the dirty. So touching there's a body hair or skin to the
monastery, the building, the floor or the wall, at that time this bhikkhu has apatti. At that time to protect touching to the floor or wall, so sometimes we use a sitting cloth or the jama leather. Tujuan lainnya dari sitting cloth itu ada di aturan Vinaya itu, kalau sebuah wihara sanghika itu, bhikkhu itu tidak boleh menyentuh kulitnya langsung ke dinding atau lantai atau barang-barang perabot lainnya, kecuali telapak tangan dan telapak kaki yang tidak punya bulu, Jadi kalau selain telapak tangan dan telapak kaki semuanya itu punya bulu, bulu itu ada mengandung ada minyak ya. Jadi minyak itu bisa mengotori gitu. Jadi ada aturan dari bhikkhu itu tidak boleh menyentuh itu. Jadi untuk agar tidak menyentuh itu maka digunakan kain sitting cloth atau bisa juga pakai kulit. Not only the Sangika Kuti, Sangika building, but also Sangika chair, bed, furniture, everything we should not touch with our body. So you can see me, I always using the clock to touch the chair. This side I never touch because this touch not yet covered by the clock. So usually in our Pao monastery, in the chair we always use the clock in the arms, not to touch by the body. At that time easily can be touched by the hand. So this also not Sangika. So this chair is not Sangika either. So can touch maybe either. But we are a little bit always the custom. We not touch to the chair directly by the body. So this side is we have the clock. So we touch this side. Jadi bukan cuma kuti sanghika aja ya, tapi perabotan seperti meja atau kursi sanghika itu pun bhikkhu nggak boleh langsung menyentuh kulitnya ke perabot itu. Jadi seperti kalau diperhatikan saya tahu nih, kalau selalu duduk itu hanya tangan kiri aja yang kain ini yang menyentuh. Jadi yang tangan kanannya ini tidak langsung menyentuh ke kursi ini. Kalau kursi ini sanghika, tapi mungkin kursi ini bukan sanghika, tapi ini tetap dijalankan supaya jadi kebiasaan. Jadi kalau di Molomin Pao itu biasa kursi-kursi sanghika itu biasa di tempat pegangan tangan ini biasa dilapisi oleh kain. Jadi supaya tangan kulit tidak langsung menyentuh ke perabot. Maybe you may see in our Pao monastery, chair is arms are covered with the cloth, and also in the foreleg also covered with the cloth. Foreleg in the touching the ground, because our monastery is mostly are the wooden floor, right? So because this chair touching the wooden floor, at that time sometimes we have to move. At that time, not destroying the wooden floor. No, sometimes wooden floor is made of polish. Even though the cover by the cloth at the time attached to the floor, at the time this floor is destroyed. Because this, you can see our Pao monastery. One chair is two arms included by the cloth, and also four legs also by covered by the cap cloth. Jadi Sayadaw mengatakan biasanya di wihara di Myanmar Pao itu biasanya bukan cuma pegangan tangan aja yang dilapisi oleh kain, tetapi keempat kaki kursi ini pun juga biasa dilindungi oleh kain di kaki itu di ujungnya ya, ditutup kain. Karena kalau misalnya menggeser kursi ini supaya lantai itu tidak tergores. Kalau misalnya lantai itu biasanya dari kayu bisa rusak kalau pada saat menggeser kursinya itu. Jadi biasanya pegangan kursi dan kaki itu selalu dilindungi oleh kain. So more important is everywhere, Dhammasari also careful not to touch with the head to the wall. If touch the wall, and then the wall line may be dirty like that. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi kalau misalnya lagi berdiri, jangan menyender kepalanya ke dinding. Jadi kalau menyender ke dinding biasanya minyak dari kepalanya akan menempel di dinding. Jadi
bisa kotor semuanya, bisa ada kelihatan jejaknya di dinding, kata Sayadaw. Sometimes some visitors are not careful. They lie to the wall very easily. At that time, their head hair is dirty, right? So at that time, this space is destroyed. Jadi kadang ada tamu yang kurang tidak tahu ya. Jadi mereka bisa menyindirkan kepalanya ke dinding. Jadi kadang itu minyak dari kepalanya itu menempel di dinding, akhirnya jadi rusak cat dinding itu jadi rusak. So because we reach one monastery, we see the wall. This monastery respect Vinaya or not, we can know seeing the wall. Some wall are there, one line are dirty like that because they are touching the head hair. Kata Sayadaw, kita bisa pada saat mengunjungi sebuah monasteri atau wihara, apakah mereka menjaga winayanya, salah satunya bisa dilihat dari dindingnya. Kalau dindingnya ada bekas minyak-minyak itu, ada jejaknya gitu, kelihatan ya, ada berbeda warnanya, berarti itu mereka menyindirkan kepala di dinding. So in Taman Sari cannot see, right? Jadi kalau di Taman Sari nggak ada jejaknya, kata Sayadaw seperti itu ya. Okay, so Taman Sari people are good. Jadi orang-orang yang di Taman Sari ini bagus. Okay. Oke, ada pertanyaan lagi? Bante, kemarin kan katanya kalau gurunya yang berdiri, yang duduk tidak boleh mengajarkan kepada yang duduk. Bagaimana kalau yang gurunya yang duduk, yang mendengar berdiri? The question is, if a giver dhamma talk to people, the giver dhamma talk is sitting and the listener is standing, is that allowed? Oh yes, allow. Because standing is not easy. Sitting is more comfortable. So the motto sitting, listener standing, no problem. Jadi boleh ya kalau yang kasih dhamma talk duduk, ya, yang mendengarkan berdiri boleh. This meaning is that the Dhamma teacher always must be comfortable. Karena kalau berduduk itu lebih nyaman, jadi kalau berdiri itu kan lebih sengsara, lebih sulit. Jadi artinya berarti yang ngasih dhamma talk itu harus lebih nyaman gitu. Bante, saya mau tanya soal pindapata atau orang sekia. Setahu saya pindapata nggak boleh pakai alas kaki, termasuk sendal. Kalau kaos kaki gimana, Bante? Terus tutup kepala juga kan kalau untuk kayak di desa gitu tutup kepala nggak boleh. Kalau di wihara gitu gimana, Bante? Tutup kepala atau pakai shawl apa? Boleh nggak? Terima kasih. The question is, while pindapata, we cannot use the shoes or slipper, right? But Slipper. if we use socks, is that allowed? Yeah, so allow. So allowed. And while pindapata, we are not allowed to use the cover head in the village, right? In the village. How about in vihara? Vihara okay. Inside the vihara okay. While pindapata. Pindapata okay. Yeah. This is only the village. Okay. Jadi itu kalau pakai kaos kaki sampai pindapata itu boleh. Terus yang pertanyaan kedua, kalau di wihara itu pakai penutup kepala itu boleh. Cuma di desa aja. In the village also, this bhikkhu is sick, suck it, and that okay, can use. Ya, kalau memang bikunya sakit dan harus pakai penutup kepala juga boleh. Another is umbrella. In the village, umbrella can use or not either. So, no matter I cannot use the umbrella, but we have the some reason to protect the road. Because if no use the umbrella, and the road may be wet.
So because this purpose, in the village also can use umbrella. Itu kalau pakai payung juga sama. Jadi kalau nggak ada alasan itu tidak boleh pakai payung pada saat pindah patah. Tapi kalau misalnya sakit pakai payung boleh, atau alasannya misalnya untuk melindungi jubah. Kalau nggak pakai payung jubahnya akan basah gitu. Itu juga boleh, asal ada alasan yang kuat gitu. Tanpa alasan nggak boleh pakai payung. Ya, baik Bante. Terus kalau mendengarkan Dhamma bagaimana Bante? Misalkan lagi kayak di luar ruangan gitu kan, dingin. Boleh nggak tutup kepala? Atau misalkan kalau lagi sakit juga tutup kepala tapi dalam ruangan. Terima kasih. The question is, if they are inside of the building and they listen to Dhamma and they feel cold, can they use the head cover? Okay, at that time, show the head hair a little bit. Not the whole. Little bit show the head hair. This is okay. Boleh pakai tutup kepala asal tidak menutup semua rambut ya. Kalau rambut keluar sedikit itu boleh. So now I must show is that during Pidapada time without umbrella is the best, because many say don't like without umbrella the Pidapada. Even though they're wet, they took care. They go back to the monastery, and then they change their drying room like that. Because in our Bodhisattva, in the Mahajanaka Jataka, Mahajanaka is, maybe he swimming the 7 days in the ocean. Very, very great effort. No? Even though nobody saved him within 7 days, he never stopped the vidya. So this is Mahajanaka, Bodhisattva. Later the Deva, Samudra Deva, Ocean Deva, Lady Deva, saved him, and she became the king in the Mithila country. This is a Bodhisattva. So after many years, he is desire to ordain, and also thinking how I be Pidapada under the 7-day heavy rain. He always wishes this desire. Non-stop, this rain non-stop raining 7 days. Such kind of rain you can see in the way our city. Sometimes non-stop they are raining. So this Mahajanaka, the king Mahajanaka, always thinking how I be Pidapada Bhikkhu, doing Pidapada under this non-stop 7 days like that. So such kind of intention is everybody's started intention like that. So they became the Buddha, and then they also Pidapada under the ray also. Because the many say are recommended, don't use umbrella during Pidapada time in the village. So in Paul also raw rain. So every day raining, mornings every day raining. So we go there under the rain, come back, we change the drying room, and wet room we are drying under the kuti. But tomorrow this wet room not yet drying, because at that time we also know the dryer. So this wet room we wear again, because if we are not wear, we have no extra room, right? At that time we also 3 set only. So every day we have to wear this wet robe again, and then I go to Pidapada. Because this many bhikkhu at the time sick, because they not use drying robe. Before Pidapada, he have to change the wet robe, because raining, right? If not change drying robe, after come back, at the time wet. At the time, yesterday wear robe, today also wear robe. So many wear robe. So because this, we always use a wet robe Pidapada time. This Pidapada time not so long,
1 hour only. Within 1 hour, we were at the time. This wet road made disturbance a lot to the body, a lot body. So many people at the time the malaria at the time. Ammonia power. The malaria is very famous. Malaria fever, yeah? You know, malaria. Yeah. So because this, sometimes not easy the another way. But many said or recommended. No, don't use umbrella pita patata. Jadi saya menambahkan meskipun pakai payung itu boleh, tapi sebaiknya jangan digunakan karena ada cerita pada saat Buddha sudah terlahir sebagai bodhisatta yang namanya Mahajotika, Mahajanaka. Nah, bodhisatta Mahajanaka ini adalah bodhisatta yang usahanya kuat. Dia pernah berenang 7 hari tidak berhenti ya, berenang di lautan. Pada saat itu kapalnya tenggelam dan pada saat itu ada Dewi Samudra yang menolongnya dan kemudian menjadikan dia raja di negara Mithila namanya. Nah pada saat itu juga dia setelah jadi raja nggak lama dia ordain dan dia melepas kerajaannya dan dia pada saat dia berpindah patah itu juga 7 hari hujan tanpa berhenti, hujan lebat ya 7 hari nonstop. Dan dia juga berpikir bagaimana saya harus pindah patah. Berarti dia pindah patahnya itu pada saat itu nggak pakai payung. Dan pada saat dia setelah terlahir menjadi Buddha Gautama pun pindah patahnya pun tidak menggunakan payung. Oleh karena itu banyak sayadaw di Myanmar yang menyarankan jangan menggunakan payung pada saat pindah patah. Jadi di Paut Molamin juga dulunya pada saat sayadaw mereka pindah patah, kalau lagi hujan tidak menggunakan payung. Jadi mereka keluar gitu basah-basah, pulang pada jubah yang basah ini akan mereka ganti. Mereka gantung di kuti dan di sana itu tidak ada pengering. Jadi mereka cuma gantung di kuti, ganti ke jubah lain yang kering. Besoknya kalau mau pindah patah lagi, karena kan hujan itu 7 hari tidak berhenti. 7 hari nonstop. Itu jubahnya nggak kering karena lembab terus ya. Mereka akan pakai jubah yang masih basah itu untuk pindah patah. Jadi jubah yang kering itu mereka ganti ke jubah yang basah untuk pindah patah lagi. Biasa lama pindah patah itu 1 jam. Jadi menggunakan kain yang basah itu selama 1 jam tuh biasanya badan tuh bisa sakit. Dan pada saat itu banyak yang sakit juga. Mereka sakitnya itu demam malaria. Ya. Jadi di Molamin Pao itu banyak yang kena pada saat itu. Mereka demam malaria. Jadi mereka pada saat pulang juga selalu cuma pakai 1 jubah yang basah ini untuk pindah patah dan digantung lagi dan diganti ke jubah yang kering. Kalau misalnya mereka pindah patah menggunakan jubah yang kering, nanti jubah yang kemarin udah basah itu hari ini jadi basah lagi. Jadi ada 2 jubah basah, jadi terlalu banyak jubah yang basah. Sedangkan jubah mereka itu hanya 2 set atau 3 set aja. Jadi mereka selalu ada 1 set aja yang basah gitu. Sisa yang 2 set ini ya 1 untuk spare, 1 yang kering gitu. Jadi seperti itu pakainya. Jadi kata sayadaw tidak mudah pindah patah kalau hujan itu nggak pakai payung, tapi itu tetap harus dilakukan gitu. So the Mahajanaka Jadaka, this lady Dewa, this lady Dewa is saved 70 after 70. So why the early not saved to the Bodhisattva? So at the time, she has a meeting. She go to that one meeting. So because this, so after campus meeting at the time, she find this Bodhisattva is making effort a lot like that, without stop. So because there's sometimes they were always cannot be take care to us like that because they also busy. Jadi saya menambahkan di cerita Mahajanaka ini, Bodhisatta itu kan berenang 7 hari. Kenapa Dewi Samudra itu menolong beliau itu setelah 7 hari, nggak lebih cepat gitu. Jadi katanya pada saat itu Dewinya sedang ada kegiatan rapat ya. Kegiatan rapat dan setelah kembali dari rapat baru Dewi itu tahu Bodhisatta sedang
kesusahan dan butuh bantuan baru ditolong. Ya karena itu kata Sayadaw, para dewa tidak selalu sedia bisa membantu mereka yang membutuhkan. Jadi mereka pun ada kesibukan masing-masing gitu. So because within 2 or 3 days, they were not yet have don't do this fight. Don't stop your effort. Twice, sometimes chanting or sometimes meditation like that. Later they will have you. Ya oleh karena itu kata Sayadaw, kalau misalnya 2-3 hari kalian sedang berusaha dan belum ada dewa yang menolong, jangan berkecil hati dulu. Terus chanting, terus meditasi, nanti mungkin suatu saat kalau waktunya ada, dewa bisa nolong juga gitu. Baik Bante, satu lagi Bante mengenai sarung tangan. Ada yang pernah ngomong bahwa para biku saya nggak menggunakan sarung tangan. Apakah itu benar Bante? Maksudnya ada dalam sekya atau gimana? Is there any rule about glove? No, can use glove. Gak ada aturan mengenai sarung tangan, boleh pakai. Makasih Bante. Bante, kalau tidak salah kemarin saya dengar ketika kelas Abhidhamma, Sayadaw mengatakan bahwa rasa tanha itu yang paling kuat ya. Mengapa rasa tanha itu yang paling kuat? Mengapa bukan misalnya potaba tanha gitu? Terima kasih. So the question is, the last Abhidhamma class, Sayadaw said, rasa tanha is the worst. Why rasa tanha is the worst and not potaba tanha? What's the reason? Yes, Buddha said, among the 6 kind of tanha, Rupa tanha, Saddha tanha, Gandha tanha, Rasa tanha, Potaba tanha, Dhamma tanha. Rasa tanha is the worst. Buddha say. Even the man, bhikkhu also, because the rasa tanha follow the kilesa like that. So Potaba is not like that. Not like that, Potaba. Because this Buddha's, because Radhatana also, without eating we cannot be stand. Every day we have to eat. Today very good food. And then eating food, cannot meditate. This also because Rasatana. So every day this Rasatana is a disturbance to the yogi also, right? So Potapatana is no problem because we are not touching the Potapa like that. We touching the maybe comfortable bed, comfortable mattress. But this also not so much problem, right? Right? But Rasatana is more dangerous. Understand? Saya translate dulu ya. Translate dulu. Jadi memang Buddha yang mengatakan dari 6 tanha itu, rasa tanha yang paling buruk ya. Dari penglihatan, tanha dari penglihatan, dari pendengaran, penciuman, rasa, lidah ini yang paling buruk. Terus ada sentuhan, terus ada dhamma. Rasa ini yang paling buruk. Kenapa? Karena kita setiap hari kan butuh makan. Jadi sehari bisa makan 2 kali, 3 kali, tapi tiap hari harus ada. Nah itu karena misalnya setelah makan enak itu nanti bisa mengganggu meditasi malah. Kadang kalau makanan terlalu enak atau makanan terlalu buruk gitu kan, itu bisa mengganggu meditasi. Makanya itu rasa tanha yang paling buruk. So there is one lady in the way. She also had a lot of the rasa tanha. Whatever she want to eat, she eat like that. Even though the food or the stomach, right? Again, she saw the one food. Also, she want to eat. At that time, previous food she vomit. She vomit previous old food, and new food she eat. Such kind of the lady like that. Bahkan kata Sayadaw di Myanmar ada perempuan yang sangat melekat pada rasa tanha ini. Jadi apapun makanan enak itu dia selalu
pengen makan gitu. Jadi meskipun Watasari itu perutnya sudah penuh dengan makanan, kalau dia lihat ada makanan yang enak, dia pengen makan itu caranya dia muntahkan dulu isi perutnya itu, baru dia makan lagi makanan yang enak itu. Gitu. You can see Indonesia, such kind of lady. Di Indonesia ada nggak yang seperti itu? Bagaimana tentang Dhamma Tanha? Kan setiap hari kita berpikir, bahkan ketika tidur kita juga mimpi gitu. Kenapa Dhamma Tanha bukan yang paling kuat? Terima kasih. Why Dhamma Tanha is not the worst? Because every day we think, we use the Dhamma Tanha every day. Yeah, not so much. But Dhammatana also dangerous, but Rasatana is more dangerous. Dhamma Tanha juga berbahaya, tapi dari semua itu yang paling berbahaya memang rasa tanha. Yeah, Karena every tanha is dangerous. Every tanha can blame to the apaya. semua tanah itu berbahaya dan bisa membawa ke alam penderitaannya. Tetapi yang paling bahaya itu rasa tanha. So sometimes without tanha also cannot get the new life. Without tanha, future life. So without tanha, new life not possible. So because sometimes the tanha support to become the next life. Kata saya itu kalau nggak ada tanha pun nggak akan ada kelahiran di masa depan ya. Jadi karena ada tanha itu maka kelahiran masa depan itu ada. Gitu. Bente, I have question about 14 way. 14 way is considered as samatha, but the object is different and changing, not like the regular samatha, one object like that. Yes. So this ispa, to be ispa, not have to try the 40 way. This for preparing for the second power, 40 way. So object also have to change quickly, and also able to enter the jhana. Sometimes the series, according to series, first jhana, second jhana, sometimes have to jump, first jhana to third jhana, third jhana to akasinyana jhana, like that, have to jump. So sometimes object also change, sometimes jhana also have to jump, like that. So have to practice again and again, 40 way. So this also exercise, how we can control our mind like that. This samatha exercise. Jadi pertanyaannya ada tadi mengenai 14 cara 14 cara itu adalah latihan untuk mendapatkan kekuatan batin ya, kekuatan super normal. Jadi tadi itu kata saya itu ya kita harus bisa fasi dalam jhana, kemudian bisa masuk jhana secara berurutan, dan kemudian objeknya juga harus diganti-ganti. Ada yang jhananya itu berurutan, ada yang loncat-loncat juga. Jadi ada banyak cara, itu harus dilatih. Fungsinya supaya kita melatih pikiran kita supaya makin kuat gitu terhadap jhana itu. So there are 10 kasina. No? 10 kasina is kala kasina is 4. Nila, Pita, Lohita, Odata. Kala kasina. Nila, Pita, Lohita, Odata. Nila is a blue or brown. Pita is a yellow. Lohita is a red. Odata is a white. The kala kasina is 4. Jadi ada 4 macam kasina warna ya, yaitu yang pertama itu nila itu dia seperti kecoklatan atau biru kecoklatan. Kemudian ada lohita merah, kemudian ada putih odata ya. Nila, Pita, Lohita, Odata. 4. Ada 4 ya.
Now another is a Patwi Kasina, Abo Kasina, Tejo Kasina, Wayo Kasina. 4. Kemudian ada 4 kasina lagi, yaitu kasina tanah, air, api, dan angin. So this 8 kasina is important. So we also another 2 kasina. So Akasa kasina is we included under the Akasa Nijayana. And Aloka kasina we put under the Otata kasina. So during practicing the 40 way, we use this 8 kasina only. 4 Kala kasina and Patri Avo Tejo Vayo. 4 kasina. Altogether 8 kasina. Every kasina has 8 attainment. Have to try together each kasina 8 attainment. Jadi tadi dari 8 kasina itu kemudian ada kasina cahaya dan kasina angkasa itu. Tapi yang harus dilatih sampai 8 pencapaian itu adalah yang 4 tadi, yang 4 kasina warna itu. Dan kemudian 4 kasina unsur itu ya, tadi api, air, udara, angin, dan air, api, tanah, air, api, udara, angin. Ya. Jadi ada 4 itu yang harus dilatih sampai 8 pencapaian. So 8 attainment is first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, according to the Chatuka way, not Abhidhamma way. Abhidhamma way is 5 jhana. No? So this is Chatuka method. No? First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, and Akasa Nijayana jhana, Vinya Nijayana jhana, Akechi Nijayana jhana, and Nivasinyana Sinyana jhana. So 8 attainment. So each kasina trying to possess the 8 attainment. After that, have to try the 40 ways. Jadi setelah kita melatih 8 pencapaian itu maksudnya jana 1, 2 sampai jana ke-8. Tapi maksudnya sampai jana ke-8 ini adalah dalam Catuka itu bukannya secara Abhidhamma, karena secara Abhidhamma itu kan jana 4 itu sama dengan jana 5. Tapi ini secara sutta ya maksudnya. Jadi setelah kita mencapai 8 jana, baru kita bisa melatih 14 cara itu untuk yang kekuatan supranatural itu. So this 40 way is by 40 way practicing the entering the jhana. So maybe first we as accordingly the kasina we enter the first jhana to 8 jhana like that. So every jhana after that Nila kasina first jhana and also che the Pita kasina first jhana. So every kasina has only first jhana only like that. Have to try like that. So many ways try the 40 ways. Sometimes have to chant Nila kasina only one object, but jump the jhana. First jhana, after that, not second jhana, jump to the third jhana. After that, not fourth jhana, jump to the Akasa Nijayana. After that, jump to the Nivasinyana. So have to try like that. Jadi 14 cara ini pelatihannya misalnya seperti ini. Kalau misalnya masuk ke Kasina Nila misalnya ya, kita masuk dari jana 1 sampai jana 8. Nah, kemudian cara yang kedua itu jana 1 aja tapi objeknya yang berubah-berubah gitu. Jadi jana 1 Nila, jana 1 Odata, jana 1 Patawi itu jadi objeknya yang berubah ya. Kemudian jana 2 nanti objeknya yang berubah tapi semuanya tetap jana 2 gitu. Terus ada lagi yang jananya itu harus loncat-loncat. Jadi misalnya di Kasina Nila aja pertama nanti jana 3, jana 6 gitu dia loncat-loncat. Ada urutannya semua itu. So some Sally quickly can enter. So when we stay in the unit, so we always stay together with the Sayadaw. At the time, many Sally can enter very quickly. So this Sally, many Sally, so more than the bhikkhu. No? So many Sally they can enter quickly this 40 way. Jadi kata Sayadaw di
di Myanmar pun banyak sayalai-sayalai yang mereka bisa berhasil melatih 14 cara ini. Bahkan jumlah sayalai melebihi jumlah biku yang berhasilnya ya. Jadi pada saat mereka itu di Molamin dan di Molamin Pao itu banyak seperti itu. Okay. Do you want to enter the 40 way? Oke, ada yang mau melatih 14 cara? Another question, do Abhinya support Vipassana insight? Yeah, surely. Abhinya support Vipassana insight. But according to Buddha, is trying to attain the Anagami Megaphala first. Because Sotapanna has stayed there, Kamichanda, Nivarana, Dosa, Jabada. So because the Anagami had no Kamichanda Nivarana and Vyabhada, no Dosa, at that time easy to practice Abhinya. Because according to the some sutta, like Akinkiya Sutta, Buddha recommended after Anagami Megaphala, try the second power. At that time more easy. Pertanyaannya tadi, apakah kekuatan batin ini bisa mendukung pelatihan Vipassana? Kata saya itu bisa mendukung, tapi Buddha itu menyarankan capai Anagami dulu baru melatih 14 cara ini. Kenapa? Karena kalau masih Sotapanna itu masih punya Kamacanda dan Vyapada. Kamacanda ini nafsu keinginan duniawi dan Kamacanda ini kebencian ya. Niat buruk itu kebencian. Tapi kalau sudah Anagami itu nggak punya lagi ini. Kamacanda ini sudah nggak ada lagi ya. Jadi untuk melatihnya itu lebih gampang. Jadi Buddha menyarankan capai dulu Anagami, baru punya kekuatan batin. So our Buddha himself also, before attaining the Megaphala, he entered the Abhinya. So the day he will attain the seven Yudanyana. So first watch at this time, 6 to 10 evening, he entered the Bhuvanivasa Abhinyana. At the time he can see the Namarupa clearly. Namarupa Parichedanyana. And second watch, 10 to 2 in the morning. At the midnight, he entered the Dipacheku, divine eye. Divine eye can see the every people, the karma, and they are reborn, rebirth. Very clearly see, this person became the Deva because this karma, or this early became the lady in Indonesia because this karma. So Buddha knew like that, using the divine eye. So at that time, very support to the Namarupa Parishita Jnana and Pechaya Parika Jnana. It's two Abhinyana. So third watch, 2 to dawn rise. Buddha trying the Vipassana. At that time, Buddha already clearly see the 12 factor or the dependent origination. Because the second power already he entered there to watch. So that watch, he contemplate the Mahavajira Vipassana Jnana. So he contemplate the 12 factor or the dependent origination. After that, he based on the first jhana, or second jhana, third jhana, fourth jhana. So his first mega is a first jhana mega. Second Sagadagami mega is a second jhana mega. Third mega is a third jhana mega. So four Arhata mega is a four jhana mega. Like that. So very helpful the Abhinya to Vipassana. Jadi saya mau menambahkan Buddha sendiri menggunakan Abhinya ini untuk mencapai pencerahan sempurna. Jadi di malam pertama jaga pada saat itu kan Buddha masih bodhisatta. Di malam jaga pertama itu jam segini antara jam
6 sampai jam 10 itu Buddha melatih mendapatkan kekuatan batin namanya Pubeniwasa, itu kemampuan kekuatan batin untuk melihat masa lampaunya. Jadi dia bisa masa lampau. Kemudian di malam jaga yang kedua itu Buddha mendapatkan kekuatan batin yang namanya dibacaku. Dia bisa melihat sebab kemunculan dari makhluk-makhluk yang lain itu. Jadi dia bisa tahu apa orang ini muncul karena kama apa. Orang ini muncul karena kama apa, dia terlahir jadi manusia, dia terlahir di alam dewa itu kama apa gitu. Dia bisa melihat sebab-sebab kemunculan makhluk itu. Dan dari dua kemampuan ini sangat mendukung untuk melatih vipassana. Jadi karena ada kemampuan itu, jadi pada saat di malam jaga terakhir itu Buddha melatih untuk 12 paticca samuppada. Jadi sebab akibat ini. Jadi di situ Buddha melatih itu sangat jelas karena bisa dibantu oleh dua abinya ini, Ubiniwasa sama dibacaku, jadi lebih gampang. Jadi di sini bukti bahwa kalau kekuatan batin itu bisa mendukung vipassana. Sadhu. Wandami Saido, Bante tolong terjemahkan tentang Nirodha Samapati. Itu katanya paling lama kan 7 hari. Kalau yang paling sebentarnya itu berapa lama? Terima kasih Saido. The question is about Nirodha Samapati. The longest period is 7 days, right? What is the shortest day period? The shortest one. Shorter is so maximum only 7 days. Shorter is any duration, no limitation. So no more than 7 days, okay. Setiap saat bisa. Jadi nggak ada batasan. Nggak ada batasan. So before entering the Nirodha Samapati, you have to determine if Sangha is calling, automatically may wake up. Sometimes Sangha need or Nagasena come. That Nagasena cannot continue Nirodha Samapati. He must automatically wake up like that. Jadi sebelum masuk Nirodha Samapati itu biasanya bhikkhu ya, kalau kita bisa. Bhikkhu itu dia harus bertekad, kalau saya dipanggil Sangha atau Sangha butuh saya, itu saya akan bangun dari Nirodha Samapati. Jadi kalau seorang bhikkhu sedang masuk Nirodha Samapati dan akhirnya dipanggil Sangha, dia akan bangun dari Nirodha Samapatinya itu. Before entering Nirodha Samapati, they have to see the remainder lifespan. Or I will die tomorrow. Maybe not. Maybe I will die tomorrow. At that time, cannot enter today because tomorrow I will die, right? Right. So see the lifespan also. Lifespan is only the 1 minute only. At that time, enter 1 minute only. Jadi sebelum masuk Nirodha Samapati pun biasanya mereka melihat juga usianya itu sampai hidup sampai kapan, usianya kapan dia meninggal gitu. Kalau dia meninggalnya besok, maka dia nggak mungkin bisa masuk Nirodha Samapati 7 hari. Gitu. Jadi kalau misalnya dia meninggalnya 1 menit lagi, maka dia masuk Nirodha Samapatinya ya kurang dari 1 menit gitu. According to Mahaparinibbana Sutta, Buddha also entered the Nirodha Samapati. Very few seconds only, or maybe a few minutes only. After that, wake up and enter first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. So after fourth jhana, Mahaparinibbana. Jadi menurut Mahaparinibbana Sutta juga Buddha sebelum Mahaparinibbana sebelum meninggal juga masuk Nirodha Samapati. Masuknya itu sangat sebentar, mungkin cuma beberapa detik aja. Kemudian keluar dari Nirodha Samapati, Buddha masuk jhana 1, jhana 2, jhana 3, jhana 4, kemudian Mahaparinibbana. Gitu. So during Buddha entering the Nirodha Samapati, at that time, whenever another thing, Buddha already Mahaparinibbana. At that time, whenever Anuruddha is watching the Buddha mind at that time. At that time, whenever Anuruddha say, Buddha not yet passed away, he just entered the Nirodha Samapati.
explain to other like that. Because at the time, whenever Nirodha is very expert the Divachaku. So he also can follow the Buddha mind at the time. Jadi pada saat Buddha masuk ke Nirodha Samapati, pada saat itu Bante Ananda mengira Buddha sudah parinibbana. Tapi pada saat itu ada Bante Anuruddha yang paling ahli dalam Dibacaku, mata dewa. Dia melihat pikiran Buddha dan dia tahu Buddha belum mahaparinibbana, Buddha masuk Nirodha Samapati. Maka Bante Anuruddha juga menjelaskan kepada yang lain kalau Buddha ini pada saat itu Buddha masih belum parinibbana dan cuma masuk Nirodha Samapati. Gitu. Thank you, Sayadaw. Question. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, terkait Nirodha Samapati, apa yang terjadi kalau misalnya lebih dari 7 hari, terus itu apa yang terjadi kalau misalnya meninggal ketika Nirodha Samapati, dan apa yang harus dilakukan untuk bisa masuk Nirodha Samapati? Terima kasih. The question is, what will happen if one enter Nirodha Samapati more than 7 days? Or what will happen if one die while entering Nirodha Samapati? And how to enter Nirodha Samapati? What will happen if one person enter Nirodha Samapati more than 7 days? This in human being is not possible, I think, because human being that one time eating can maintain the 7 day only, because this is one reason. But in the Dhamma war is maybe possible, I think. Dhamma is no need to eat. Brahma. Right? So it's because this human war, they enter the 7 day only. After that, they wake up and they eat. After that, they again enter the 7 day again. So because the some bhikkhu, one time Pitabhata, at the time Buddha not yet ruled the Sanidhi Sikkhavada. So this bhikkhu is Venerable Ananda Upajjhaya. So one day he Pitabhata, at that time he eat, leftover food he made the dry food. So he entered 7 day. After get up 7 day, he eat this dry food. He eat a little bit. After that, he enter again the 7 day. After 7 day, he get up and he eat this dry food again. So at the time, 49 days, no need to go the Pitabhata. So at the time, many people are thinking, oh, this Bante is very rare coming to the village. No, within 2 months, one time only we see. At the time, some bhikkhu also very curious, interesting. Why this bhikkhu stay like that? One day Pitabhata, he no need to Pitabhata, wait 49 days. So at the time they asked him to this Bante, oh Bante, how you the lifestyle like that lifestyle. And then she explained, oh I do like that. At the time they also informed to the Buddha. At the time Buddha, oh you should not do like that. Bhikkhu should not keep the food. Starting this rule. So bhikkhu should not keep. Not like that Sally. Sally can keep. Sally can keep. Lady also can keep. No, but bhikkhu cannot keep. Because this story. Jadi ada cerita di zaman Buddha, pada saat itu Buddha belum menurunkan aturan namanya Sanidhi Sikkhapada, yaitu aturan untuk menyimpan makanan. Jadi pada saat itu
ada seorang biku yang dia sekali Pindapata, kemudian dia makan secukupnya, sisa makanan itu akan dia keringkan. Setelah dia keringkan tuh dia masuk Nirodha Samapati 7 hari. Nanti setelah bangun dari Nirodha Samapati, makanan yang kering itu akan dia makan lagi, secukupnya lagi, sebanyak yang dia butuh, dan sisanya masih ada, dan dia taruh lagi, dan dikeringkan lagi, dan kemudian dia masuk lagi Nirodha Samapati. Itu dilakukan selama 7 kali berturut-turut, jadi 7 kali Nirodha Samapati, jadi 7 kali 7 itu jadi total 49 hari. Jadi sekali Pindapata dia 49 hari itu di gunung, di dalam Nirodha Samapati. Jadi cuma 1 kali selama 49 hari baru Pindapata. Jadi selama 2 bulan sekali, hampir 2 bulan sekali baru Pindapata sekali. Jadi pada saat itu banyak penduduk desa yang bertanya, ini Bante ini jarang kelihatan, 2 bulan sekali baru kelihatan. Biku-biku juga banyak yang penasaran. Akhirnya biku-biku banyak yang bertanya kepada Bante ini, Bante bagaimana cara hidupnya, lifestyle-nya bagaimana. Kemudian Bante ini cerita, saya melakukan hal seperti itu, makanan dikeringkan. Akhirnya sampai ke telinga Buddha, Buddha mengatakan tidak boleh seperti itu. Akhirnya turunlah aturan biku itu tidak boleh menyimpan makanan karena cerita itu. Kata Sayadaw, kalau saya lay, Samanera masih boleh menyimpan makanan, yogi juga boleh, tapi biku tidak boleh. Oh, another question. No, you finish. The second question, what will happen if one while entering Nirodha Samapati and die? Never die during the Nirodha Samapati, because before entering Nirodha Samapati, he already see that his lifespan. So because during Nirodha Samapati never die, so Nirodha Samapati time no mind, no consciousness. So first consciousness is their respective phala. He is Anagami phala start. He is Arahant, and the time Arahata phala Jita arise. So this nature like that. Never die there during the Nirodha Samapati. Don't worry. Anta. You are not dying. Jadi tadi pertanyaan pertama saya lupa translate-nya. Jadi kata Sayadaw itu masuk 7 hari, manusia itu cuma bisa masuk 7 hari. Karena manusia itu butuh makan, butuh nutrisi. Dan itu cuma bisa bertahan 7 hari. Kalau di alam Brahma itu mungkin bisa lebih dari 7 hari. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua kan, apa yang terjadi kalau seseorang tuh mati dalam Nirodha Samapati? Kalau kata Sayadaw itu tidak mungkin, karena sebelum masuk Nirodha Samapati, seseorang itu sudah melihat umurnya sampai kapan. Jadi tidak mungkin bisa mati pada dalam Nirodha Samapati, karena pada saat masuk Nirodha Samapati itu cita pertama yang muncul itu, kalau dia anagami maka cita yang pertama adalah anagami pala itu, tapi kalau dia arahat maka arahat pala. Jadi tidak usah takut, kalau masuk Nirodha Samapati tidak akan mungkin mati. Gitu. So the Nirodha Samapati also can enter only the anagami and arahant only, two person only, anagami and arahant only. Jadi yang bisa masuk Nirodha Samapati cuma mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami dan arahat aja. Those person also already possess the 8 attainment, so no jhana arahant cannot enter. Terus syarat yang kedua, selain anagami dan arahat, mereka juga harus punya jana sampai jana ke-8. Jadi kalau arahat yang tidak punya jana, dia tidak bisa masuk Nirodha Samapati. Because also, even arahant, they want to enter the Nirodha Samapati, at that time have to try samatha to possess the 8 attainment to enter the Nirodha Samapati. Jadi kalau seorang arahat yang mau masuk Nirodha Samapati, maka dia harus melatih dulu jana, samatha jana, sampai dia bisa punya jana 8 baru bisa masuk Nirodha Samapati. So after possessed 8 attainment, so we have to try the vipassana and samatha together. This is called Yugananda. Yugananda meaning is a one pair like that. He enter the first jhana, and after get up first jhana, he contemplate anicca dukkha anatta to first jhana dhamma. This is called one pair like that. So entering first jhana is called samatha. After get up, he contemplate first jhana dhamma, maybe 34 metaformation like that.
Jeta 1, 33 Chitisika. This 34 mental formation he contemplate anicca dukkha anatta. This guy vipassana. So this is one pair, samatha and vipassana. Second jhana also again. He enters second jhana. After KA second jhana, he contemplate anicca dukkha anatta to the second jhana dhamma. Until the akinsanya jhana. Jadi setelah seseorang itu punya 8 jana itu, pencapaian jana itu, untuk masuk ke Nirodha Samapatti itu dia pertama harus masuk dulu jana, melatih antara samatha dan vipassana ini secara berpasangan. Jadi misalnya pada saat setelah masuk jana 1, dia keluar dari jana 1, kemudian merenungkan vipassana anicca dukkha anatta dari jana 1-nya itu. Jadi dia merenungkan formasi mentalnya itu dari 33 itu direnungkan semua, dan kemudian dia masuk lagi jana kedua, keluar dari jana kedua dia renungkan lagi anicca dukkha anatta dari jana kedua seterusnya gitu. This is called Yugananda way. Yugananda is a yuk. Yugananda. One pair like that. Nah, ini dalam bahasa Pali ini disebut Yugananta, berpasangan ya, berpasangan. So after Agasinyana, after that he have to determine. Determination is that if Sangha call, I may wake up. And my parikara, my sira, po, etc. shall not be destroyed by any danger. No? And also, when I shall wake up, at that time also determine, after 7 days or after 5 days, I may wake up like that. Have to determine determination. 7 days. After 7 jhana, not yet enter the Nivasanyana. Because Nivasanyana enter at that time directly reach to the Nirodha Samapatti. Because this before Nivasanyana have to make determination. Because some sayadaw, some bhikkhu they forget the determination. Some determination do, sometimes they do the full determination. Sometimes they forget, or may my parikara never destroyed by the any danger. So because there's sometimes burning during Nirodha Samapatti time, sometimes the whole kuti also burning, but they not dying, but destroyed by fire. At that time, the whole kuti burning, and also some road also sometimes burning. Have to determine because this determination important. Jadi tadi saya sudah menjelaskan cara masuk Nirodha Samapatti itu ya tadi ya. Masuk ke jana 1, kemudian keluar dari jana 1 merenungkan anicca dukkha anatta dari jana 1 itu, kemudian masuk ke jana 2, seterusnya sampai ke jana 7. Setelah keluar dari jana 7, itu dia harus membuat determinasi, membuat tekad kalau misalnya sangha membutuhkan, saya akan bangun. Dan kemudian tekad yang kedua, semoga pada saat saya masuk ke Nirodha Samapatti ini, kuti ini dan jubah ini tidak akan rusak oleh api atau bahaya yang lainnya. Ya, jadi setelah itu baru dia masuk ke jana ke-8. Nah, setelah itu dia akan otomatis masuk ke Nirodha Samapatti. Jadi ada kalau misalnya bhikkhu seseorang itu lupa determinasi jubah atau kuti ini, kalau misalnya kuti ini kebakaran, maka kuti itu akan bisa terbakar dan jubahnya juga bisa rusak karena api. Tetapi dia nggak akan mati, gitu. Tapi dia lupa, karena lupa determinasi. Tapi itu bisa terjadi, gitu. Maybe one bhikkhu meditate in the building can determine all the whole building are never destroyed by any danger during my Nirodha Samapatti time. At that time, nobody can destroy like that. Jadi kalau misalnya bhikkhunya itu sedang bermeditasi di dalam satu bangunan ini, dan kemudian dia bertekad semoga tidak ada bahaya yang bisa menghancurkan bangunan ini. Nah, maka bangunan ini tidak akan mungkin bisa rusak atau bisa hancur gitu atas bahaya apapun. You know, maybe when the queen Samawati, the Uttena king queen is a Uttena,
his queen is one of queen is Samawati. This Samawati is in the Buddha time the Sotapanna. No? In previous life, no? She and her friend, her follower they are shower in the river. After shower, they are very cool. At the time, they made the one fire using the near the river. So after fire, they found this fire burned the one Pichika Buddha. This Pichika Buddha is entering Nirodha Samapatti at the time. And also, this Pichika Buddha is the teacher of the king at the time. Past life or Samavati, past life. And then they are very worried. We made our fire, but this fire burned the teacher or our king. They are very afraid. They are afraid. They think, this man is already passed away already because our fire like that. They have no intention. And then they are discussing each other how we do like that. At that time, they agree we will be burned again to disappear the whole dead body like that. And then they burn again. And then they have this karma, akusala karma. Akusala karma. At that time, they are Sotapanna like the Buddha time. They also fire by the Magandhi. Because at that time there are three queens. Magandhi queen always jealous to the Samavati. Lady and lady problem. This queen and queen problem. At that time, Magandhi always try to kill the Samavati. Finally successful because this Akusala Vipaka. Because Samavati and their follower, 500 follower, already burned to the Pichika Buddha in their past life. Jadi saya mau menambahkan ada cerita Ratu Samawati namanya. Di kehidupan sebelumnya itu, pada saat dia dan pengikutnya itu sedang mandi di sungai. Dan pada saat itu setelah mandi mereka kedinginan, akhirnya mereka membuat api. Dan apinya ini mungkin membesar, akhirnya membakar beberapa tempat jadi besar lah ya. Dan di tempat itu ada seorang Paceka Buddha yang sedang masuk Nirodha Samapatti. Dan Paceka Buddha ini juga terbakar. Dan Paceka Buddha ini adalah guru dari rajanya mereka di kehidupan sebelumnya ya, kehidupan sebelum dari Ratu Samawati ini. Jadi pada saat itu mereka sangat takut. Awalnya mereka nggak punya niat untuk membakar kan. Tapi karena sudah terbakar, mereka akhirnya berdiskusi harus bagaimana. Akhirnya mereka setuju untuk menghilangkan jejak, kita bakar aja supaya habis gitu. Akhirnya mereka yang kedua kali tidak mati, terbakar tapi tidak mati. Not die. Not die. Terbakar. But in burn kan? He got burned, right? Not burn. Not burn. They try. Not burn. But no. Sorry, benar. Yeah. Because Nirodha Samapatti time never pass away. Jadi tidak terbakar tapi belum mati juga, tapi mereka pikirnya dia sudah mati. Itu tidak terbakar. Sorry. Nah, jadi setelah itu mereka karena dia masih masuk Nirodha Samapatti masih diam, mereka kira sudah mati. Because after burning they run away. After burn they run away. They all run away. Jadi setelah itu kemudian mereka membakarnya yang kedua kali dan mereka lari gitu. Nah karena niat jahat itu membakar itu akhirnya di kehidupan jadi Ratu Samawati itu dia akhirnya meninggal juga terbakar oleh Ratu Magandhi namanya. Karena Ratu Magandhi dan Ratu Samawati ini mereka sebenarnya punya satu raja. Satu raja ini punya 3 ratu. Dan 2 ratu ini suka bertengkar gitu, musuhan. Ratu Magandhi ini selalu berusaha membunuh Ratu Samawati. Akhirnya dia berhasil membunuh Ratu Samawati ini beserta dengan 500 pengikutnya dibakar hidup-hidup gitu. So the king Uttina is a no Buddhist. The king is a no Buddhist.
at the time Samavati and their 500 followers also very wonderful. The attaining Sotapanna, they are never, they have no chance to see the Buddha. Sometimes the Buddha Pidapata time, they want to see the Buddha and Sangha. At the time, they use many holes in the wall to see the Buddha and Sangha. At the time, also, Magandi report to the king, or the queen Samavati and follower are they are attached to the attachment to the Buddha and Sangha like that. Always they made the back into the Samavati. But luckily, one day there are one the Kujutara. No? Kujutara can listen the Dhamma from the Buddha. So Kujutara is the follower of the Samavati. Every day she has to buy the flower. No, eight coin of the flower. Samavati every day give the eight coin for flower. But before Sotapanna, she always stealing the 4 coin. She buy four coin only. Half only she buy, half he stealing every day. But one day, this flower owner invite the Buddha and Sangha and offering food, lunch. At that time, this flower owner also invite the Kujutara, please listen to Dhamma like that. At that time, after listening, she also attained Sotapanna. So at the time, she returned to the palace. At the time, that day she buy the full coin like that. Or 8 coin he buy that. At the time can get a lot of flower. 2 times flower got. And then somebody asked, why today many flower? At the time she explained, previous day I stealing the half money like that. Today I not stealing because I already attained Sotapanna. And then somebody is also very happy. Okay, I not punishment to you. So every day you listen Dhamma from the Buddha and teach again to us like that. So at the time, Samavati and followers also had chance to listen the Dhamma through the Kujutara. At that time, they all also attain the Sotapanna. And they're also wonderful. They are not yet listening directly from the Buddha through the Kujutara. And then the Kujutara, they are free from their sleep. Like their teacher, they are position change. Kujutara also became slave to the Dhammakatiga. So because this Samavati and 500 followers also can attain the listening the Kujutara. Jadi cerita lanjutan dari Ratu Samawati itu, jadi dia pada saat itu dia punya raja namanya Udena. Raja ini bukan seorang Buddhis. Jadi Ratu Samawati ini sangat hormat sama Buddha. Jadi pada saat itu mereka mau lihat Buddha pun melalui lubang-lubang yang ada di istana gitu. Jadi pada saat Buddha lewat dan sanghanya itu mereka lihat dari lubang. Dan Ratu Magandi itu pun karena sangat benci sama ratu ini, Samawati, dia suka menfitnah. Dia bilang ke raja kalau Ratu Samawati ini melekat sama Buddha dan Sangha gitu. Mereka mungkin suka atau bagaimana ngomongnya seperti itu ya. Jadi suka menfitnah di belakang. Dan kemudian ada seorang pengikut Ratu Samawati namanya Kujutara. Dia ini pelayan mereka, pelayannya. Dan dia selalu ditugaskan untuk membeli bunga setiap hari. Setiap hari dikasih jatah beli bunga 8 rangkaian bunga. Tetapi sebelum mencapai Sotapanna itu dia selalu cuma beli 4 aja. Cuma beli 4 bunga aja dan sisa 4 lagi uangnya itu dia tilap gitu, dimasukkan, ditilap. Jadi tiap hari dia beli 4. Suatu hari pada saat beli itu pemilik toko bunga itu mengajak Kujutara ini untuk ketemu Buddha. Nah, di situ dia ketemu Buddha dan Buddha membabarkan Dhamma. Akhirnya dia mencapai Sotapanna. Nah, setelah mencapai Sotapanna itu dia beli bunganya ini sudah nggak nilap lagi. Dia beli bunganya sekarang sudah 8. Jadi bunganya 2 kali lipat lebih banyak. Pada saat dia kasih ke Ratu lagi, Ratu tanya, kenapa hari ini jadi banyak bunganya? Kemarin-kemarin enggak gitu. Kemudian dia ngaku, dulu itu saya tilap. Tapi setelah saya dengar Dhamma dari Buddha, saya mencapai Sotapanna, dia bilang.
Ratu pun sangat senang karena dia sudah capai Sotapanna. Dia bilang, oke, mulai sekarang kamu tugasnya setiap hari adalah pergi ketemu Buddha, dengarkan Dhamma, kemudian kembali ajarkan kita. Seperti itu. Jadi setiap hari dia dengar Dhamma dari Buddha, balik ke istana, dia mengajari Ratu dan pengikutnya itu. Sampai akhirnya suatu hari mereka semua mencapai tingkat Sotapanna. Jadi kata Sayadaw pun ini sangat indah sekali. Jadi tanpa ketemu langsung dengan Buddha, hanya mendengar Dhamma dari perantara pun bisa mencapai Sotapanna gitu. Gitu. So because this, the lady also possible Dhammagadika, share the Dhamma. Jadi kata Sayadaw, untuk seorang perempuan pun bisa jadi Dhammakatika ya, untuk yang membagikan Dhamma gitu. Okay, you share your family member. This also you are Dhammagadika. Jadi kalau bisa dibagikan ke orang-orang rumah juga yang belum mengerti Dhamma ya. So Amine is determination. So somebody doesn't know this Pichika Buddha past life or somebody, she doesn't know this Pichika Buddha is stay alive. So because they ban, after banning they run away. But Pichika Buddha also not affected because Pichika Buddha, before entering the Nirodha Samapatti, he forget to determine the one determination. This determination is should not be destroying the mind, parikara and bedding. Because this fire burn the parikara, the rope also. Jadi saya tekankan lagi ya, ini aku salahnya ini muncul karena niat mereka itu di kehidupan sebelumnya itu dia mau membakar Paceka Buddha itu. Ya, meskipun Paceka Buddha itu sebenarnya tidak mati ya, tidak bisa terbakar, tetapi pada saat itu Paceka Buddha lupa determinasi sebelum masuk ke Nirodha Samapatti itu, dia lupa determinasi untuk agar tidak ada bahaya yang bisa menghancurkan kuti ini, bangunan ini, dan jubah ini. Tapi karena dia lupa determinasi, makanya kuti itu terbakar dan jubahnya juga terbakar, tapi dia nggak mati. Also after determination, or Sangha need, and we got Buddha need, Buddha call, and we automatically wake up like that. After the enter the Niwa Senyana, after 2 or 3 jhavana, reach to the consciousness stop. 7 days or accordingly their determination. After that, after 5 days or 6 days or 7 days, first consciousness is respected phala jhavana, anagami phala or arata phala jhavana. Oke, jadi sebelum masuk ke Nirodha Samapatti harus determinasi dulu. Pada saat sangha membutuhkan, saya akan terbangun dari Nirodha Samapatti. Dan yang kedua, agar bangunan dan jubah ini tidak akan rusak oleh bahaya apapun. Setelah itu masuk ke jana ke-8. Nanti setelah 2 jawana, maka setelah itu kesadaran akan 2 atau 3. Ya, 2 atau 3 jawana. Setelah itu kesadaran akan berhenti. Dan nanti setelah itu 5 hari atau 6 hari atau 7 hari akan terbangun lagi. Dan pada satu cita yang pertama adalah anagami pala atau arata pala. Jadi tadi aralat ya, translate saya sebelumnya salah. So because this within 7 days or within 6 days, no consciousness. So because in the Peñawalapatthana, Niwa Senyana Kusalan Phala Samapatti ya Upanisaya Pajjena Pajjeyo. Niwa Senyana Kriya is for Arahant. Kusala is for Arahant, for Anagami. So Niwa Senyana Kriya Javana or Kusala Javana is Anatara Sati to the Anagami plus Samapatti or Arata plus Samapatti. So Buddha say like that. Jadi karena itu di dalam Patthana juga ada kata-kata yang tadi saya katakan, yaitu jadi kalau setelah keluar dari itu, yang pertama adalah jawananya anagami atau arahat. Ya. Kalau yang kusala itu dia mengacu ke anagami, kalau yang kiriya itu mengacu ke arahat. Niwa senyana kusala or kriya.
Newa sanyasanya kusala berarti itu anagami, atau newa sanyasanya kiriya itu untuk Kriya arahat, Jawana. jawananya. Anantara Sati to the Palasamapati. Anantara sati ke palasamapati. Palasamapati. Because after 7 days, first consciousness is a Pala Jawana. Karena pada saat bangun dari Nirodha Samapati itu, kesadaran pertama adalah pala jawana. So within 7 days, no consciousness. So because we say during 2 consciousness, no gap. Because even though 7 days already gap, but we say there are no gap. Anantara Sati, Samanantara Sati. Jadi sebenarnya pada saat itu kesadarannya berhenti, jadi bisa dikatakan kalau tidak ada jeda antara dua kesadaran ini, karena berhenti dia. So, Jadi tidak ada jeda. During Samapati time, no consciousness, no Cheta. Because there's no Cheta, then the Chetaja Rupa also stop. Jadi selama masuk Nirodha Samapati itu tidak ada kesadaran. Bahkan Citaja Rupa juga berhenti. Kamaja Rupa, Udaja Rupa, and Aharaja Rupa only at that time. Jadi yang ada cuma Kamaja Rupa, Aharaja Rupa, dan Utuja Rupa aja. And Usma is a body temperature also has. You can test body temperature, normal body temperature. Tapi ada usuma yang namanya itu artinya suhu badannya. Jadi suhu badan tetap normal. Jadi kalau dipegang itu tetap hangat. But that body not like that. That body is cool, right? Cool down. But Nirodha Samapati person always the normal temperature. Kalau mayat kalau dipegang tuh kan dingin ya. Tapi kalau orang yang masuk Nirodha Samapati, dia dipegang tuh seperti orang normal, tetap hangat badannya gitu. So because you can test body temperature normal or not. Jadi kalau ada yang masuk Nirodha Samapati bisa dites ya. Suhu badannya normal apa enggak gitu. But no breathing, because breathing is a Chitaja Rupa. Breathing also stop. Tapi pada saat itu dia tidak bernafas karena nafas itu adalah Citaja Rupa. So because whenever another thing or Buddha already passed away, because he not find the breathing. Karena itu Bante Ananda salah mengira Buddha sudah meninggal karena dia sudah tidak bernafas. No breathing. No breathing, like the stone. Like banana tree, like that. Very quiet. Jadi tidak ada nafas seperti batu atau pohon ya kata Sayadaw. Yeah, your question, this question finished, right? Okay, complete. Nearly 9 now. One more question. One more question, okay. Today no Dhamma talk, just question answer only. Sayadaw, Bante, apa manfaat masuk Nirodha Samapati? Why? So Arahant, every day they see the Sankara Dhamma, other than they are boring. Like the Sarojji explanation in the mining with the charcoal, you know, charcoal. The coal, one black firewood, coal mine worker like that. Every day he have to bring the coal to the deep place to the near the car like that. Every day have to bring the one using the trolley, small trolley. So every day he see the car, though he doesn't want to see this car. So previous time he pushed the car like that. Later he not do like that. This car behind him. Right? First he pushed the trolley like that, trolley. So later behind him trolley he pushed. After that he pulled using the hand like that. Because some people say, why you do like that? This is more comfortable for you. And then he answer, not comfortable, but I don't want to see this car. So in the same way,
Arahant, every day they see the Sankara Dhamma arising perishing way. Every day like that. They also waiting the pre-nibbana time. So every day seeing the Sankara Dhamma arising perishing way, and then they also boring, don't want to see. So at the end they think, oh, without seeing, how we stay like that. And then they had to find this Nirodha Samapatti. Or better, enter Nirodha Samapatti, at that time no consciousness. No consciousness, and then any object to see like that. Right? It's mind, at the time can have to know the object. No mind, no see the object. So at the time, they also want to stay like the Nibbana feeling. Nibbana also no nama rupa, right? In the same way, Nirodha Samapatti also, without seeing any nama rupa, they want to see. Because of this reason, they enter the Nirodha Samapatti. Jadi saya sudah mengatakan itu mereka yang masuk Nirodha Samapatti fungsinya karena mereka sudah bosan ya. Mungkin sudah bosan, sudah tidak. Jadi ibaratnya seperti pekerja tambang batu bara yang mereka setiap hari sudah setelah menambang batu bara itu kan ditaruh di kereta, kalau ditaruh di gerobak ya. Biasanya mereka pertama kali itu awal-awal dorong gerobak itu di depan. Tapi setelah bertahun-tahun, puluhan tahun udah dorong gerobak itu, mereka sudah muak melihat gerobaknya itu, akhirnya ditarik ke belakang, dari belakang, gerobaknya dari belakang, kemudian dia berjalan ke depan, ditarik di belakang gitu. Nah, jadi sama seperti itu, karena sudah bosan juga melihat Sankara Dhamma yang muncul dan lenyap itu, maka seseorang itu masuk ke Nirodha Samapatti. Karena pada saat Nirodha Samapatti itu tidak ada pikiran juga. Karena tidak ada pikiran, maka tidak ada objek yang masuk, itu agak mendekati Nibbana, seperti itu. Kata saya seperti itu. So because this Arahant Vihara is a Sattata Vihara. Sattata Vihara is that they always pay attention to the Paramattha Dhamma only. Find Nama Rupa or find aggregate or 12 Ayatana or 80 Dhatu. They are the object of the Arahant. They are very mindful. Arahant. Always they are stay in this object. No other object. Mostly. Jadi kata saya menambahkan kalau seorang arahant itu kebanyakan hanya melihat dunia ini semuanya hanya terdiri dari nama rupa aja. Ya, jadi 5 agregat itu, kemudian 80 dhatu gitu. Jadi kebanyakan mereka sepanjang hari itu lihatnya cuma itu aja. Mereka tidak melihat konsep lagi. Gitu. Manfaatnya apa ya Bante? Manfaat memasuki Nirodha Samapatti. The benefit of Nirodha Samapatti, CS. The benefit? Entering Nirodha Samapatti. Yeah, no need to Petapada every day. So we are too tired, very busy, right? Morning also we Petapada chanting, and lunchtime also again, and also kitchen also cook every morning, every lunch, very busy, right? Everybody enter Nirodha Samapatti, no need to cook every day. It's a benefit, right? Jadi kata saya ya manfaatnya salah satunya tidak perlu pindah patah tiap hari ya. Jadi karena malu masuk Nirodha Samapatti nggak perlu makan 7 hari, orang dapur juga nggak perlu masak gitu. Jadi sangat bermanfaat. And also the complexion also very bright, entering the Nirodha Samapatti. Jadi raut wajah juga sangat cerah ya kalau untuk mereka yang bisa masuk Nirodha Samapatti. And also mind also can rest because mind always stop, consciousness stop, right? Pikiran juga beristirahat karena kesadaran, nggak ada pikiran dan kesadaran itu juga berhenti gitu pada saat Nirodha Samapatti itu. Even though not yet pass away, at the time they can enjoy the similar nibbana like that. Walaupun belum meninggal, tapi mereka bisa
merasakan sensasi yang mungkin bisa paling mendekati nibbana itu, Nirodha Samapatti. Surely is a kitchen person not busy. Tapi yang pasti orang dapur berkurang kesibukannya gitu, nggak perlu masak. Good or not? Bagus loh. Because our human being, the food, everyday eating work is a very, very busy work. Right? Karena Sayadaw mengatakan untuk menyiapkan makanan itu adalah pekerjaan yang sangat menyibukkan ya, karena tiap hari harus makan, jadi tiap hari ada kerjaan. Without eating is the best. Jadi kalau nggak perlu makan itu yang paling baik. Okay, now already 9 o'clock. tomorrow. Thank you, Sayadaw. Thank you, Bante. Okay, share a minute. Etawata. Etawata jame samberam punya samberam sabbe dewa numodantu sabba sampati sediya. Etawata jame samberam punya samberam sabbe buddha numodantu sabba sampati sediya. Etawata jame samvera punya samvera sabbe satta numodantu sabba samparisedia idame nyatina hotu sukita ontu nyadaya idame nyatina hotu sukita ontu nyadaya idame nyatina hotu sukita ontu nyadaya idame punya asawakaya wa hotu idame nibbana sabacayot mama punya baga sabasatana wajing desa me sama punya baga labandus.